जगा वर्तमानात बिनधास्त हे ब्रीद उराशी बाळगून बदलत्या युगाबरोबर चालणारी महाराष्ट्राची अत्याधुनिक आणि परिपूर्ण वृत्तवाहिनी सी 24 तास. वृत्तवाहिनीला 12व्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक बालकृष्ण इंग्लिश मीडियम स्कूल, माहूर, तालुका माहूर, जिल्हा नांदेड, माननीय श्री जीवन जाधव सर, तसेच माननीय श्री मंगेश चव्हाण सर. Balakrishna English Medium School, Mahur, run by Renuka Devi Bahuddeshiya Sanstha, Mahur, is going to celebrate our Independence Day. Our honorable directors, Sri Jeevan Jadhav sir, Sri Mangesh Chauhan sir, and me, Lijosh Joseph, the principal, wish you all a very happy Independence Day. And our C24 News celebrates their 12th anniversary. We wish them all the best and a bright future.